Sa tanang mga grasya nga atong nadawat, angayan kanato kining pasalamatan ug mao na kini ang katumanan sa akong mga saad. Sa mga grasya nga akong nadawat kauban sa akong pamilya. Kay ang tanang grasya nga atong nadawat dili kini iya kanato kundi iya kini sa kahitasan. Busa angayan jud siya nga pasalamatan. Ug karon mga kasulid mao kini ang among laraw sa pagbisita sa Balay Ampuanan sa Simala, Cebu aron pagpasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Ug kauban ako akong pamilya ani mga kasulid gikan sa Negros padung sa Cebu province. Naanami ani sa tunga-tunga sa dagat sa among biyahe mga kasulid. Lord, ubani kami nga safety lang mi sa among pagbiyahe. Ug naabot na jud mi sa pantalan sa bato mga kasulid. Nagdala lang mi ani og sakinan mga kasulid para diretso-diretso lang ang among pagbiyahe. Kay ang among tumong og tuyo ani mga kasulid musimba lang gyud mi og simala. Kay dugay na sad ni nga gisad sa akong pamilya. Ug karon matuma na gyud ni siya. Goodbye una Negros pero ayaw ka balaka kay mobalik ra sad mi. Sayo-sayo ra day mi ani nigikan mga kasulid sa mua para makabalik ra sad mi og sayo. Kay layo baya ang biyahe para dili pud kayo apiki. Mao day ni ako ang uyuan nga kusgan ug among bayawson. Ug mao na gyud ni nitungko na gyud mi sa Cebu province. Happy trip namo mga kasulid. Mao di ay ni nga sakyanan nga among gikuha mga kasulid nga nay open sa likod. Kay ang uban mong mga kuyog dali kayong magluod. Dili kasugakod basta sirado ang sulod. Mao pa di ay ni among pagpamahaw mga kasulid. Sa dalanon rami ni kaon og pamahaw. Kay sayo kay ming nigikan sa amua. Maong pangaon jud mo para dili mo ma brothers. Sa pila ka oras na mong biyahe naabot na jud mi. Thank you Lord, we arrive safety to the place of Mama Mary. Mao jud ning lugar nga gidagsa og mga daghang tawo kay naamang gud diri ang himala nga makapausab o makapabag-o nimo. Wala kini giila nga relihiyon. Tanan welcome basta ikaw dunay pagtuo sa labang makagagahom. Sa tanan mao kining lugar nga gitawag og himala ni Mama Mary. Nagdasok sa gawas sa sulod bisan asa kamo adto. Sa among pag-abot daghan jud kayong mga tawo. Dili sa ingon nga ang view lang ang tuyo sa mga nangadto kundi do na sila'y gugma og pagtuo sa ato ang Ginoo. Naabot di ay mi ani mga kasulid before 11. Timing gyud sa pila ka oras namong pagbiyahe dunay misa pagka 11. Wala magdugay ni sulod dayon mi sa simbahan. Kauban sa among pamilya og mga kaliwatan. Thank you Lord for everything. We surrender everything to you God, because we are nothing without you, because you are the source of everything in this world. We offer our life to you, O Lord. Guide us, O Lord, and protect us from evil. Lord, salamat kayo sa mga grasya nga mong nadawat kauban sa mong pamilya. Hilabi na sa grasya sa kinabuhi nga kini walay bugti diha kanimo. Salamat Lord sa mong pagsulod sa imong balay ampuanan. Nigaan jud ang among pamati. Wala na mo batia ang kakapoy sa biyahe. Kay nakabalo kami nga ikaw nagauban ka namo sa kanunay. Sa paghuman sa mas mga kasulid, so nigawas mi kauban sa kong pamilya, nipalit mi og kandila para among dagkutan. So medyo langay jumi ani mga kasulid kay taas kayo ang linya sa palalitan og kandila mga kasulid. O gusto gani unta sa akong pamilya nga mosulod mi didto sa lawak ni Mama Mary para mo offer og flowers didto og mohikap sa iyang rebulto pero dili na gyud madala sa oras. Ang importante nakasimba mi, nakasulod mi sa simbahan ug naka-attend mi og misa. Ako na kay nag-fulfillment sa amo ang mga kasulid. Na-feel na kayo namo ang presensya sa Ginoo sa among kinabuhi. Nindot man gud kayo sa pamati mga kasulid nga every achievements nga imuhang maabot sa imong kinabuhi. Imong i-offer ang tanang pagpasalamat sa kahitasan kay siya man ang tag-iya sa tanan. Ilabi na sa ato ang kinabuhi. Busa, we must be thankful for everything that we have. We are so blessed and thankful for everything. Pasalamati bisan sa pinakagamay butang nga imong nadawat kay do na pay mga dagko ni ana nga naghulat. Be humble at all times. Kay matud pa sa Bible, bulahan ang mapaubsanon kay maiya ang gingharian sa Dios. Ayaw kawilihi ang mga butang diri sa kalibutan kay lumalabay ra na. Kahadloki ang silot nga walay katapusan. Mintras dili paulahi ang tanan, paghinulsol og magpasaylo. Higugmaa ang imong isig katawo og pasagdi ang mubastid kanimo.
kanimo. Kay naaraon niya'y iandam ang Ginoo nga para kanimo. Sa ganahang magkahimala sa ilang kinabuhi, bisitaha ang Simala Cebu. Kay ang tanan nimong pangayoon sigurado ihatag jud na kanimo. Basta seryoso ug matiud-anon rasad ka sa Ginoo. Ug idagkot ang imong mga sala para masunog diha sa kandila sa kalayo. Paghinulsol ug magpasaylo para hapsay ug malinawon ang imong pagpuyo subay sa kabubot-on sa Ginoo. Bitaw sa ganahang moadto ug mobisita sa simala ni Mama Mary, ayaw pagduha-duha kung unsa man ang imong relihiyon. Wala kini pagpihig ug pagpili. Kay siya man ang inahan sa tanang panabak ug sa tanang katawhan. Naalang ni nahimutang sa Sibunga, Cebu, sa sitio Lindogon. Gawas nga mablis ka. Makita sad nimo kung unsa kaanindot ang templo. Kung unsa nga himala ang nagmugna niini. Kung gusto ka nga dunay himala sa imong kinabuhi, bisitahan na ang himala ni Mama Mary. Paghuman sa among pagsimba o pagpanagkot, inaog na sad mi dire sa ubos para pagbanding-banding sa among pamilya. Kaysa di madugay niini, mugi ka na sad mi sa pagpamauli. Dala ang kalinaw o kapsay sa amuang kinabuhi. May the Lord bless us and guide us and protect us as we go home. This was the journey that we have during our visit to the miracle place of Mama Mary. Thank you very much, our Holy Mother Virgin Mary, and to your Son Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.